Ji bo dîtina baştir telefona xwe bizîvirînin. Please rotate your phone for a better view and experience. سلام علیکم. حال شما؟ بفرمایید. Мы рады вас видеть. جناب رئیس جمهور ما خوشحالیم از اینکه شما رو می‌بینیم. Прошу передать самые наилучшие пожелания религиозному лидеру Ирана, господину Xamneyî. آرزوی بهترین ها داریم خدمت مقام معظم رهبری ایران. Мы знаем, что треки находятся под его личным контролем. И мы ему за это благодарны. مصدق هستیم که اون چی انجام میشه در مسائل دو جانبه روسیه و ایران تحت ملاحظات و کنترل ایشان هست.